अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस ऑफ डॉक्टर रफीक डार। मैं हूं आपकी होस्ट आबिर साबी और हमारे साथ हैं डॉक्टर रफीक डार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का सर। थैंक यू। सर हमने ये बहुत ज़्यादा मिथ सुनी है, लोगों को ये बहुत कहते हुए सुना है कि जो ख़वातीन हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं। तो मैं आज आपसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये करना चाहूँगी कि वाकई ही जो औरतों की नफ्सियात है वो मर्दों से मुख्तलिफ या डिफरेंट होती हैं? अच्छा, जो पहले आपने क्वेश्चन किया कि ख़वातीन, जो मिथ आपने बताई कि ख़वातीन इंटेलिजेंट नहीं होती, ये वाकई मिथ है और हकीकत में ऐसे नहीं है। ख़वातीन बिल्कुल इंटेलिजेंट होती हैं। और बाकी जो आपने नफ्सियात की बात की, हाँ, ख़वातीन की नफ्सियात जो है वो मर्दों से डिफरेंट होती है। उसकी वजह बेसिक ये है कि क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो आपके ब्रेन पे डिपेंड करती है। ठीक है। जिस तरह ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसलिए कि ह्यूमन ब्रेन है पीछे। तो ख़वातीन का जो ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मर्दों के थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट हो जाती है। तो वो फिर डिफरेंट डायनेमिक्स में, आप कौन से डायनेमिक के ऊपर बात करेंगे, तो उसी तरह ख़वातीन की साइकोलॉजी उस हवाले से ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अच्छा सर, अब नफ्सियात की बात कर रहे हैं तो हम्म। मुझे थोड़ा बताएं कि क्या इनका दिमाग की भी आपने जिक्र किया, तो इनका दिमाग मर्दों से कैसे डिफरेंट है? अच्छा, पहली बात तो ये कि दिमाग का ओवरऑल साइज की हम बात करें ना, तो ख़वातीन का कोई तकरीबन 10% दिमाग कम होता है एज कम्पेयर टू मर्द। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक एक कम्पैक्ट ब्रेन होता है फीमेल का। और दूसरा जो मेन जो डिफरेंस आता है ना, वो ये आता है कि देखें, जो इंसानी दिमाग है ना, उसके दो हिस्से होते हैं, यानी कि एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है। यानी कि दोनों हिस्सों में एक ही तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं। और जो इनका आपस में कनेक्शन है ना, दोनों ब्रेन्स का, इनको हम हेमिस्फीयर्स भी कहते हैं। अब दोनों ब्रेन का जो कनेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग फीमेल में होता है। अब इसमें फर्दर समझने की जरूरत यह है कि एक जो राइट साइड होती ना ब्रेन की, वो ज्यादा इमोशनल साइड होती और लेफ्ट साइड जो है वो लॉजिकल होती। तो मर्द हजरात पता है क्या करते हैं कि इस कनेक्शन, उन मर्दों में ये कनेक्शन दोनों ब्रेन एरिया में कम होता है, ऐसे कम होता है। तो अगर आप मर्दों की बात करें तो आप एक टाइम एक इंसान एक एरिया में ज्यादा डोमिनेंट होता है। यानी कि अगर आप लॉजिकल हैं तो आप ज्यादा लॉजिकल होंगे। अगर आपका जो राइट ब्रेन एरिया डोमिनेंट है तो फिर आप इमोशनल होंगे ज्यादा। लेफ्ट डोमिनेंट है तो आप लॉजिकल होंगे। तो इसका मतलब है कि जब मर्द हजरात एक एरिया में डोमिनेंट होते हैं तो वो उसी एरिया में डोमिनेंट होते हैं। जिनसे फर्ज करें एक बंदा राइट ब्रेन एरिया डोमिनेंट है तो वो आर्टिस्ट अच्छा हो सकता है, म्यूजिशियन अच्छा हो सकता है, ठीक है, तो वो उस एक काम में बहुत परफेक्ट होगा। लेकिन खवातीन का जब दोनों एरिया ऐसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं तो खवातीन की जो कम्युनिकेशन होती है वो एक साइड से दूसरी साइड में होती है। तो वो खवातीन एट अ टाइम अगर जज्बाती भी हैं तो लॉजिकल भी हो जाती हैं, लॉजिकल हैं तो जज्बाती हो जाएंगी, यानी कि वो इस तरह मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से वो कंपैरेटिवली इवन ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। और वो इंटेलिजेंस का एक खास एरिया होता है जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं। आप स्टडीज में आप देखें ना कि खवातीन हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट होती हैं मर्दों को, क्योंकि वो एट अ टाइम जब डिसीजन करती हैं ना, इमोशंस को भी जेहन में रखती हैं और लॉजिक्स को भी जेहन में रखती हैं। अगर आप मर्द हजरात की बात करें ना, मर्द हजरात का वन साइडेड डिसीजन होता है, या वो प्योर, अगर वो लॉजिकल माइंडसेट का बंदा होगा उसका प्योर डिसीजन लॉजिकल होगा। अगर वो इमोशनल होगा तो इमोशनल होगा, ठीक है, तो फिर वो पक्का है। तो खवातीन में इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि वो जब डिसीजन लेंगी तो इमोशनल भी होंगे, लॉजिक भी होगा। तो वक्ती तौर हो सकता है उनका डिसीजन अच्छा ना हो, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म उनका डिसीजन देखें तो अच्छा होगा कंपैरेटिवली मर्दों के। तो इसीलिए वो, आप ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन मैं हाईली इमोशनल इंटेलिजेंट कहता हूं खवातीन को। और इसीलिए खवातीन मल्टी टास्किंग होती है। खवातीन मल्टा यानी कि एट अ टाइम कई काम कर सकती हैं, घर संभाल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं। तो इसीलिए उनमें, मर्दों में मल्टीटास्किंग बहुत कम होती है। हाँ, अगर आप बनाना चाहें, मर्द को भी उस तरह अलाइन करना चाहें तो हो सकता है। यानी बहुत सी न्यूरोसाइंस की टेक्निक्स ऐसी हैं कि अगर एक मर्द जो है वो यूजुअली थोड़ा सा खवातीन की तरह होना चाहे तो वो भी हो सकता है। और इसी तरह खवातीन अगर मर्दों की तरफ होना चाहे तो वो भी हो सकती हैं। लेकिन देयर इज नीड टू ट्रेन द पीपल। जी।
سر میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ احساسات کے مسئلے میں جو عورتیں ہیں وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں، کیا واقعی دیکھیں اس میں پوری نیورو سائنس ہے. دیکھیں ایک جذبات کے حوالے سے برین ایریا ہوتا ہے جسے ہم لمبک سسٹم کہتے ہیں جو آپ کو احساسات دیتا ہے. اب خواتین میں وہ برین ایریا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوبیسلی آپ زیادہ سینسٹیو ہوں گے, احساس آپ زیادہ رکھتے ہیں, تو اسی لیے ان کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ سائیکالوجی آپ کو پتا برین سے آتی ہے. جی اچھا سر, آپ نے جیسے بڑے اچھے سے بتایا کہ ان کی نفسیات اور ان کا برین تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو ان کے نفسیاتی مسئلے ہیں کیا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں مردوں سے, کیا وہ بھی یا ایک جیسی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں اگین وہی کہ جس طرح میں نے زیادہ خواتین سینسٹیو ہیں تو سینسٹیو ہونے کی وجہ سے اینکشیس بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, انگزائٹی ان میں زیادہ ہے, اسٹریس ان میں زیادہ ہے, ڈپریشن ان میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس طرح خواتین میں دیکھیں نا کہ ڈپریشن زیادہ ہے لیکن ایک پیشنس ان میں پیشنس بھی زیادہ ہے. اگر پھر کوپنگ سٹریٹجیز بھی زیادہ ہیں. اگر آپ کبھی ریسرچز پڑھیں نا تو آپ کو یہ ہوگا کہ خواتین میں جو ڈپریشن زیادہ ہے لیکن سوسائڈ مردوں میں زیادہ کیوں ہے. بڑا انٹرسٹنگ, کیونکہ خواتین میں ڈپریشن ٹھیک ہے زیادہ ہے لیکن خواتین میں اللہ تعالیٰ نے شاید کوپنگ سٹریٹجیز بھی زیادہ دے دی, وہ کوپ بہت جلدی کرتی. جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ جیسے خواتین سوچتی ہے نا کہ میں نے سوسائڈ کرنا, تو ساتھ اس کا ایموشنل لاجیکلی اس نے سوچا کہ جی میں نے کر لوں, یا ایموشنلی سوچا کہ میں سوسائڈ کر لوں. لاجیکلی سوچی کہ تو میرے تو بچے بھی ہیں, میرا تو ہسبینڈ بھی ہے, میری امی کیا کریں, روک گئی نا. وہ یہ چیز اس کو روک لے گی کیونکہ اس کے دونوں برین ایریا ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر پیرامیٹر ڈفرینٹ ہے. اوور تھنکر زیادہ, ٹھیک ہے نا, اوور تھنکنگ میں بھی زیادہ, ڈپریشن زیادہ. سر آپ نے اوور تھنکنگ کی بھی بات کی, تو یہ عورتیں اوور تھنکنگ کیوں زیادہ کرتی ہیں؟ دیکھیں عورتوں کا جو ایموشنل برین ایریا جیسے میں نے آپ کو بتایا لمبک سسٹم بھی ہے, پھر امیگڈیلا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس اسٹریس بھی زیادہ لے لیتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے, اور دوسرا ان کی میموری زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے خواتین کی. تو جن لوگوں کی میموری زیادہ اسٹرانگ ہوتی وہ پاسٹ میں پھر زیادہ جائیں گے, اسی سے پھر اوور تھنکنگ لیتے. تو اور اس کے علاوہ خواتین کا جو برین ایریا نا برین ہوتا ہے اس میں کنیکشن زیادہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ سیلز میں, جس میں ہم سائنیپٹک کنیکشنز بھی ان کو کہتے ہیں. خواتین میں وہ زیادہ ہوتے ہیں. ایک چیز پہ جب وہ فوکس کرتی ہے نا تو اس سے اگلی چیز ایکٹیو ہوتی, اس سے اور اگلی میموری بھی اسی لیے ان میں زیادہ ہوتی. تو جن لوگوں کی میموری زیادہ ہوگی وہ اوور تھنک کریں گے. دیکھیں جن لوگوں کو بھولنے کی فارگیٹ کی عادت ہے وہ تو آگے ہی موو کر رہے ہیں نا. جو بندہ آگے موو کرتا ہے وہ اوور تھنک میں نہیں جاتا. اوور تھنکنگ زیادہ انہی میں ہوتی ہیں جو پیچھے جاتے ہیں, تو ان کی میموری اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اوور تھنک زیادہ کرتی. اچھا سر, اب محبت کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ جو عورتیں ہیں, ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہے, کیا عورتیں مردوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ دیکھیں ان کا ٹیکنیکل ایک ریزن یہ ہے کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جسے ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں. یہ مردوں میں بھی ریلیز ہوتا ہے, خواتین میں بھی ریلیز ہوتا ہے. تو آکسیٹوسن کمپیریٹیولی خواتین میں زیادہ ریلیز ہوتا ہے, اور آکسیٹوسن لو ہارمون ہے, بانڈنگ ہارمون ہے. تو اس ہارمون کی وجہ سے خواتین جو ہے نا وہ محبت میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اظہار میں کم ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے ان کا لاجیکل اور ایموشنل برین ایریا ان کو روک لیتا ہے کہ کہیں میں یہ اظہار کر کے کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. یعنی کہ اوور پروٹیکٹیو ہے, فیئر ہوتا ہے ان میں, جس کی وجہ سے محبت وہ زیادہ کرتی, لیکن اظہار میں آپ دیکھ لیں وہ بہت پیچھے ہیں. اظہار ہمیشہ مردوں کو بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. جی تو سر کیا شادی کے بعد عورتوں کی نفسیات میں کوئی چینج یا تبدیلی آتی ہے؟ آپ کو پتہ ظاہر ایک سیکشل ریلیشن شپ کی وجہ سے ہارمونس کے اندر کافی چینج آتی ہے, جس میں اسپیشلی پرولیکٹن ہارمون ہے, آکسیٹوسن زیادہ ریلیز ہوتا ہے. شادی سے پہلے کم ہے لیکن شادی کے بعد زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے خواتین میں پوزیسونیس زیادہ ہو جاتی ہے, ایمپتھی زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ بانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے جو ہے نا وہ بانڈنگ یہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے, لیکن شادی کے بعد بانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے, لو زیادہ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس سے محبت کرتی, بچوں سے ہو سکتی ہے, اپنے پارٹنر سے ہو سکتی ہے. تو شادی کے بعد اس طرح کی جو ہے ہاں سیلف کیئر کم ہو جاتی ہے شادی کے بعد, یہ تو میں دیکھا ہے, ہاں جی, کیونکہ آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ دوسروں کی طرف ہوتا ہے, آپ ایمپیتھیٹک بیہیویئر آپ میں زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں آتی, لیکن اسٹل پرسن ٹو پرسن کچھ چیزیں ویری بھی کرتی, لیکن میں یہ جنیرک چیزیں بتا رہا ہوں.
अच्छा सर, एक और भी हमने बहुत ज़्यादा बात सुनी है कि औरतें जो हैं वो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं करती, मतलब फैसले सही से नहीं लेती, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डिसीजन मेकिंग जो है ना, मेरा ख्याल है, जो मैंने पहले भी कहा कि डिसीजन मर्द जो है वो एट अ टाइम एक ब्रेन से लेता है। वो लॉजिकल होगा तो लॉजिकल ले लेगा, और इमोशनल होगा तो इमोशनल होगा। जब आप एक साइड से डिसीजन लेते हैं ना, तो वक्ती तौर शायद वो डिसीजन अच्छा होगा। मर्दों का जो डिसीजन होता है वक्ती तौर अच्छा होता है, लेकिन जब एक खातून डिसाइड करती है तो दोनों ब्रेन को लेके चलती है, यानी कि इमोशनल ब्रेन को भी लेती, जिस डिसीजन में इमोशंस भी होते हैं, और फिर लॉजिकल डिसीजन भी होता है। तो जब दोनों ब्रेन को मिला के डिसीजन लिया जाता है तो वो लॉन्गर टर्म के लिए, यानी आउटकम के लिए वो डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मर्द जब डिसीजन लेते हैं, फौरी तौर का डिसीजन मर्दों का अच्छा होता है कंपैरेटिवली, और लॉन्गर टर्म पे आप डिसीजन देखें तो खवातीन का ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा सर, क्या औरतों में या खवातीन में सब्र वाकई कम होता है? नहीं, ये सब्र जो है ना, ये मिथ है। मैं अक्सर कहता हूँ कि खवातीन में जो है ना वो सब्र ज्यादा होता है। ठीक है ना। उसमें मैं आपको पहले भी एक रीजन बताई कि एक उनके अंदर जो हार्मोन होता है वो ज्यादा होता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, जिससे बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और इनका एक ब्रेन एरिया जिसे इंसुला कहते हैं वो ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एम्पैथी, ठीक है, उनको कोप करने की एबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रेस खवातीन में ज्यादा है, डिप्रेशन खवातीन में ज्यादा है, लेकिन इनको मैनेज करने की स्किल भी खवातीन में ज्यादा है। इसलिए जब इनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो ये मैक्सिमम कोशिश करती हैं कि उनको पेशेंस के जरिए हैंडल करें। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, खवातीन में मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इवन उनके अंदर डिजायर बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उनके अंदर सब्र भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब्र वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिथ है, लेकिन सब्र खवातीन में ज्यादा है। ये स्टडीज है, मैं नहीं कह रहा, स्टडीज कह रही हैं। ज़बरदस्त सर, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि मुझे ये बताएं फिर औरतें इतनी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होती हैं? औरतें इतनी साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग उनको ब्रेन देता है, क्योंकि दोनों ब्रेन एरिया से वो काम लेते हैं। देखिए, आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होंगे अगर आपके काम में इमोशन भी हो और लॉजिक भी हो। दोनों चीजों को मिला के आप जो डिसीजन करेंगे ना वो आपके लिए अच्छा होगा, जो वो डिसीजन आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसीलिए वो खवातीन जो है वो इस हवाले से कोप भी कर सकती हैं, स्ट्रेस को मैनेज भी कर सकती हैं, सारी एबिलिटी। इसीलिए तो देखा गया ना, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से रिसर्चेस सारी देख लें कि सुसाइड का रेट मर्दों में ज्यादा, खवातीन में कम है। हालांकि डिप्रेशन खवातीन में ज्यादा है। ठीक है ना। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे से हमें इस टॉपिक के बारे में बताया, जो मिथ्स बनी हुई थी कि औरतें इंटेलिजेंट नहीं होती, उनमें सब्र कम होती हैं, वो डिसीजन अच्छे से नहीं लेती। तो हमें आज के पॉडकास्ट में इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप मेरे व्यूअर्स को भी इसके बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप कोई भी अगर इस टॉपिक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए टॉपिक के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच।